Ponovo sam išla u shopping za vas. Ja želim da vam pokažem kako iz plodova koji se nalaze u mojoj korpi možete dobiti seme upravo za ovu sezonu. Tema ove epizode je kako možete lako da dođete do semena nekih kultura. Dakle, ne morate da kupujete male kesice ovih semena na sajtovima, već ću vam pokazati kako ćete ih umnožiti da biste baš u ovoj sezoni dobili puno semena i imali naravno plodove, jer sve ove kulture se seju kao jesenje kulture. Kineski kupus, rotva dajkon, radič i iceberg salata. Ono što povezuje sve ove kulture jeste da su i jesenje kulture. Dakle, sada ih ne možete uzgojiti. Ako biste ih posejali, sve ove kulture bi procvetale. Upravo se tu zadržavamo. To što su ove kulture sklone cvetanju onda kada ih posejete u nevreme je upravo fenomen koji želim da iskoristim da dobijem veliku količinu semena. Jer ukoliko sada posejete recimo i malu količinu semena iceberg salate, ona će vrlo brzo procvetati i daće semena i upravo će ta semena dospeti za jesenju setvu kada se iceberg salata zapravo uzgaja. Sve se to odnosi na sve ove kulture. Dakle, suština ove epizode jeste 2 u 1. Da pojedete ove plodove i da iz tih plodova izvučete materinske biljke koje će vam dati ogromnu količinu semena već do kraja sezone kada u jesen sejemo, počevši od rotkvalenta, sve ove kulture. Za početak ću vam pokazati kako da ih izaberete kada kupujete u marketu. Krenut ću od iceberg salate. Kao prvo morate da vidite ovaj koren, dakle on nam je potreban da bude ovako izvučen, ne potpuno do dna posečen i da ima ovako ove potencijale budućih korenčića. Tačno se vidite ove tačkice sa strane. To vam je garant da će se tu probuditi mali uspavani korenčići čim dođe u dodir sa vodom. Dalje, kada je u pitanju dajkon rotkva, pogledajte koliko ona ima malih, tankih niti. To su upravo ti korenčići koji nam trebaju, a evo ima i sam koren na vrhu svog ploda, jer dajkon možemo da režemo i da naklijavamo, a možemo i da stavimo čitav jedan plod. Ja ću sada staviti čitav plod, to vam je veći garant da ćete dobiti materinsku biljku. Kada je u pitanju kineski kupus, ista situacija kao kod salate. Vidite kako sa strane ima ove tačkice, što znači da će iz toga krenuti korenčići i jednako je s radičem. Pogledajte kako je to dobro formiran čitav ovaj krug i odatle će vrlo brzo krenuti korenčići. Ono što je najbolje od svega, ove plodove možete pojesti. Nama je potreban samo ovaj deo, dakle bukvalno ovaj deo oko korena. Vidite kako ja režem i samo ću lagano da izvučem ove listove jer mi treba samo središnja zona. Pogledajte, to je to što je potrebno da ostane ovdje. Evo, ja sam i drugi kineski kupus odrezala. Režete okolo i lagano izvučete ovaj središnji deo. To je ono što je nama zapravo potrebno. Ne možete sve da skinete, već ćete ostaviti ovaj centralni deo iz čega će izbiti dalje generativni organi. Ovdje će se pojaviti mali korenčići, a ovo će biti naša buduća materinska biljka. Sada ću rešiti radič. Evo, dobila sam i jako lep primerak. Evo, još jedna buduća majka. Sa salatom je situacija drugačija. Možete da izrežete upravo ovako samo koren i to ide na naklijavanje. Tu ćemo dobiti materinsku biljku jer su salate manje osjetljivije za ovakve tretmane umnožavanja semena. I sada nam je ostao dajkon. Što se dajkona tiče, osim što ćete pratiti da li ima dlačice po sebi, jako je važno da pogledate upravo ovu centralnu zonu. Ona bi trebala da bude živa. Vidite ova centralna zona kako je živa i kako je nabubrela. To vam je znak da će iz te zone zaista i krenuti generativni organi. Ovaj dajkon ću staviti cijeli u zemlji, to ću vam pokazati kako, zato što pri dnu ima zaista dobre dlačice, to su ti mali korenčići, ali ovaj drugi ima i pri vrhu te dlačice, tako da ću jedan deo ovog ploda i pojesti. Vidite kako se pojavljuju dlačice na ovom delu vrha, što mi je garant da će se biljka primiti.
To su ti mikrokorenčići. Ovaj daikon koji ima dlačice režem upravo dotle gdje se te dlačice intenzivno pojavljuju, da bih nešto ovdje i pojela. A ovaj drugi ćemo staviti čitavu zemlju. A ovo sada može da bude moj obrok, divna biljka. Ovo sa ove gomile ide dalje na naklijavanje i direktno u zemlju, pokazat ću vam. Ovo je hrana. Dobila sam 2 u 1, materinske biljke i hranu. To je ono što želim da naučite, jer ne morate semena da plaćate skupo na sajtovima. Kada naručujete daikon, zaista dobijete malu količinu semena za velike novce, naročito kineski kupus, iceberg salata je također jako skupa. A na ovaj način ne samo što dobijete seme onda baš kad treba, jer priroda je sve to udesila, već dobijete ogromnu količinu semena koju možete pa eto i vi lično da prodate. Sada uzmite plitke tanjiriće, napunite vodom i sada ćemo rešiti koren. Potrebno je skinuti višak ovih listova, vidite kao što ja radim, da biste dobili ovako ispupčenje. Važno je da oslobodimo koren. Evo ga, vidite šta sam napravila i sada ćemo to samo da spustimo u vodu. Isto to radim i sa salatom. Vidite kako sam oslobodila koren i sada ću samo spustiti pored radiča. I sada je još ostao kineski kupus, ista situacija. Sve vam je ovo jestivo. Samo oslobodite koren. Vrlo je zanimljivo da su vas pogrešno učili da od korena možete dobiti ponovo plod. Zapravo od korena možete dobiti nešto mnogo vrednije, a to je materinska biljka i velika količina semena. I to upravo ovog koji kupujete u marketu. Evo ga, spreman. Sada sve ovo, ove 3 biljke, držite negdje na toplom. Najbolje bi bilo u kuhinji i proveravajte da stalno imaju dovoljnu količinu vode. A sada je na red došao daikon. Daikon je potrebno staviti čitavom svojom dužinom u vodu, ali ovaj deo ne smije biti u vodi, zato ću staviti čačkalice. Jednako kao kod naklijavanja batata, da ga pridržavaju gore pri vrhu. Vidite ovako. To je to. Isto i daikon u vodi držimo dok ne pusti male korenčiće. Mora biti na toplom. Jednaka priča kao i ova njegova braća i sestre iz marketa koje smo već obradili. Kuhinja na toplom i pratite stalno da ima dovoljno vode. Ukoliko se zamuti voda, samo je promenite. Sada je potrebno da pratite ove biljke i kada puste prve korenčiće pri dnu, vidjet ćete ih već, to će biti mali beli korenčići koji je probao na ovaj način da umnožava praziluk, zna već o čemu se radi. I onda ćete sve 4 biljke da stavite u jednu istu saksiju, to vam je praktičnije jer se moraju pratiti. Iz radiča će krenuti vrlo brzo biljka iz centra, probit će ovaj centralni deo i dobit ćete jednu pravu generativnu biljku. Također će iz centra probiti kineski kupus, nova biljka. Kada je u pitanju salata, ovdje će iz ove centralne zone krenuti rast. Prvo će biti neko zadebljanje, ispupčenje, onda ćete vidjeti kako se podiže nova biljka. A kada je u pitanju daikon, evo ovdje, upravo ovdje će krenuti rast nove biljke. A sada ću pokazati drugi način sadnje daikona gdje ću baciti čitav plod. Prvo ću premeriti kolika je dužina, odnosno dubina ovog ploda. To je to. A sada ću da napravim rupu u svom prvom modelu kako bih ubacila daikon. Daikon možete odmah ubaciti, u pitanju otporna kultura, dakle zimska rotkva. Nemojte ga stavljati blizu rotkvalenda, zato što rotkvalend već ima bele i crne rotkve, pa kada to bude procvetalo doći će do ukrštanja, dakle želimo čisto seme. Zato izaberite rano prolećnu zonu, ćošak rano prolećne zone, jer kad daikon procveta u pitanju je zaista veliki grm, dakle to je jedna velika biljka koja
zauzima nama mesto sve do kraja juna. Krajem juna, početkom jula ćete dobiti seme. Ja sam bukvalno, kada sam postavljala rotkvalent, odnosno 15. jula sejemo presadu za rotkvalent rotkve. Ja sam tada uzela mahune sa svog grma i prebacila automatski, dakle, sa jedne parcele na drugu. Zato obezbedite mesto koje će biti zauzeto tamo negdje do polovine jula. Prvi model je mek. Treba mi ova dubina. Možda se koristi i ćuski, ali ja je nisam ponela. Prema tome snalazim se. To će biti to. Evo je spremna i sada ću ubaciti cijeli dajkon. To je to. Sada ću da navučem seno preko. Jako je bitno da malo gazite, da se spoji koren sa zemljom i posadili ste svoj dajkon, odnosno svoju materinsku biljku. Sada je ovo potrebno malo zaliti. Nemojte da brinete, neće to da smrzne. To su sve dvogodišnje biljke, odnosno biljke koje dvogodišnje daju seme, samim tim su i otporne. Priroda se postarala za to. To je to.